हाँ गायर कथा किन गाय के किन द्वारे बांधले दोष नहीं लगे सबुठार महापाप है गो हत्या। हाँ हाँ जी गो हत्या दोष करता महापाप लगी गो हत्या दोष पहला किए करथिला जानी सुन मन ध्यान दे कर हाँ हि सुन हे सुजन तुम्बे देई करी मन आहे सुन हे सुजन तुम्हें देई करी मन पुराण कथा तो कर हे श्रवण सुन सुन हे जान हे सुन सुन हे जान हे सुन सुन हे जान हे सुन सुन हे जान दिने पंचानन सुजाजन स्नानर निमंते गले गंगा पुन आगो एक दिने पंचानन सुजाजन निमंते गले गंगा पुन एथुंते जाहा हेला सुजाजन एथुंते जाहा हेला सुजाजन मार्कंड पुराण कथा कर हे श्रवण सुन सुन हे जान हे सुन सुन हे जान महादेव हाँ स्नान करबा पई गंगा नदी के जाइछन तो गंगा नदी रे अनेक घाट थिसे। हाँ हाँ बंद के गाधी गले टुकिल घाट अलगा पिला घाट अलगा और केते प्रकार घाट थिसे नदी ने बे घाट अलगा हमर जे छेल खई अछि किंतु महादेव जिन गंगा के गाधी गले किन घाट रे गाधुतिले किन घाट रे गाधुतिले मुक्ता घाट बोली कर गोटे घाट थिला से घाट रे से स्नान करुथिले तो सेही समय रे महादेव तांकर अस्त्र शस्त्र डंबर त्रिशूल के रखी करी कुशखर के रखी करी स्नान करुथिले तो कुशखर के जिते बेले रखी देछन बौला गाईर झियो कपिला से कुशखरटा को भक्षण कर दे महादेव याडे जानि नै पारबा जे मोस कुशखरटा खाई देला बोली विश्वा वसु बोली कर एक गंधर्व लोक आसिकर महादेव को जनाला जे तुम्हें जिन कुशखर रखिथिलो प्रभु से कुशखर के कपिला गाई खाई देछि। महादेव क्रोध रे जर जर हे गले आ कपिला गाई को हत्या कर देले जेते बेले हत्या कर देछन तांकर त्रिशूल रे कपिला गाईंकर मुंडटा जे लटकी जाइछि तो ताकू छणाबा पई बहुत चेष्टा कले किंतु से कपिला गाईर मुंडटा लटकी जाइछि तो महादेव जानि पाले जे मुई गो हत्या दोष कली ई गो हत्या दोष रो मुई केनता मुक्ति पाई बोली करी कपिला गाईर मां बौला गाई के जदि मो झील के तुम्हें मारी देछ गो हत्या दोष तो कर तुमको निहाती भाव गो हत्या दोष लगवा जदि गो हत्या दोष लगवा तुमको ए ननी बाबू महापाप लगी तुम्हें केनता करी पापर मुक्ति पाएब जहाँ घरे जदि गो गो माता पालन कर गो माता चारिटा क्षीर थी चारिटा क्षीर रे आमे गुरस दोष तो प्रथम क्षीर जिते बेले दुई माँ प्रथम क्षीर अधिकार है महादेव द्वितीय क्षीर जिते बेले गुरस दुई माँ द्वितीय क्षीर वसुमती तृतीय क्षीर जिते बेले क्षीर दुई माँ तृतीय क्षीर है तार निजर बाछुरी तार छुआ पाई आ चतुर्थ क्षीर क्षीर आमे पुसला लोक खाइबार कथा किंतु आजिकल किए मानुची बाछुरी के अलगे बांधी देउछन गोरस के दूचन पछे से बाछुरी खाउछ। हां
কিন্তু সর্বপ্রথমে মহাদেব তাপরে বসুমতী তাপরে বাছুরি তাপরে যে করে মালিক খাইবা মালিক খাবার কথা তো আজিকালি আমি দুয়ারে ঘরে গোমাতাকে বাঁধি করে রাখুছু যদি দুয়ারে বাঁধা সময় যদি ভগবান সেতকি তো নেই করন কিন্তু ভাগ্যবশত যদি সে গোমাতাঙ্কর মৃত্যু হয়ে যাইতিবা সেটা গো হত্যা দোষ মଣିষଙ୍କୁ লাগে ও মালিক তো কেন দুয়ারে বাঁধিଥିଲେ যদি গোমাতাঙ্কর মৃত্যু হয়ে গেলে মଣିষଙ୍କୁ দোষ নেই লাগে এটা প্লাস্টিক তো নাকি কুশখর কুশখরে তৈরি গোটে দুয়া বনাবে বাঁধি করে আমি যদি গোমাতাকে রখমা যদি গোমাতাঙ্কর মৃত্যু হয়ে গেলে মধ্য মଣିষଙ୍କୁ গো হত্যা দোষ নেই লাগে তো মহাদেব যেতবেলে গো হত্যা দোষ করিছন কপিলা গাଈକୁ পচরালে যে মুই গো হত্যার মু কেনতা করি মুক্তি পাইলি মোর ঝিওর 4 খণ্ড হাড় তোমার বেকরে লগাব লগাবো যোগী বেশ ধারণ করি করে 12 দ্বারে ভিক্ষা মাগব হ্যাঁ সমস্তঙ্কর ভিক্ষা মাগি সারলা পরে তোমার গো হত্যা দোষ মুক্তি হেবা বলে সেই সময় দেবদেব মহাদেব বড়িয়া লোক 4 খণ্ড হাড় কপিলা গাଈর তাঙ্কর বেকরে বাঁধি করে ভিক্ষা মাগিଥିଲେ ଆଉ গো হত্যা দোষରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଏଇଟା କେନ୍ ପୁରାଣରେ ଅଛି ଜାଣିଛ କେନ୍ ପୁରାଣ ଆଗ ମାର୍କଣ୍ଡ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଅଛି ଜାଣ ଗো ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚାନନ ଏହିପରି ଜାଣ ପୁରାଣ ବିଧାନ ଏହିପରି ଜାଣ ପୁରାଣ ବିଧାନ ଯାହା ଜାଣିଥିଲି ମୁଇଁ ଦେଲି ଯେ ପ୍ରମାଣ ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ଜନ ହେ ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ଜନ गो हत्या कथा तापरे राम लक्ष्मण सीता जे पूजा खाइले आ लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जे पूजा नहीं खाइले रामचंद्र आमर हिंदू धर्म अनुसार हिंदू पुराण अनुसार राम हेले गोलक बिहारी विष्णुंकर अवतार सीता हेले माँ लक्ष्मींकर अवतार आ लक्ष्मण हेले श्रेष्ठ नागंकर अवतार बोले ई माने तो भगवान बोली कृष्ण पूजा खाइले भरत शत्रुघ्न केवल सेवाकारी थिले तेणु करी से माने पूजा नहीं खाइ से माने भक्त भगवान सिना पूजा खाइबे भक्त पूजा खाइबे तापर भागवत सुनिछन केतेटा भागवत सुनिछन भागवत हेला दुई प्रकार किनकिनटा गोटे कोलियाटा गोटे गुरियाटा छी गो बिना मु हेंता कहली गुटे हेला भागवत आर गुटे हेला श्रीमद् भागवत माई मत भागवत भी अछि श्रीमद् भागवत अच्छा ई भागवत केनता हला श्रीमद् भागवत केनता हला गो दुई प्रकार भागवत केनता हला हां ही सुनो सुनो रे मोर गेलाई ननंदे जहा कहू अछि सुनो भागवत कथा कहूछि ननंदे सुइबे सभार जन एक दिन करे राजा परीक्षित जाइथिले घोर वन हो सत्य त्रेतयाए द्वापर समाप्त कली आसीथिला पूर्ण कृष्णंकर जदुवंश नाश है पंच पांडव अर्जुनंकर नाती हेले परीक्षित को राज्य भार समर्पण कले पंच पांडव आ से माने स्वर्ग के जाउछन तो सही समय दिने राजा परीक्षित बुलवा पई अरण्य के जाइछन तो द्वापर युग सरी आसुची आ कली युग ठीक ढुकी आसुची तो कली पुरुष राजा परीक्षित को अटके कर रखला आ राजा परीक्षित को कहूची जे द्वापर युग चालुथिला बोली कृष्ण परीक्षित तुमर शासन चालुथिला यहाँ दे कली युग रे केवल कली पुरुषंकर शासन यहाँ दे तुमर रास्ता सफा परीक्षित चल खटखसरा आबे मुया
তো পরীক্ষিত রাজা কেন বলি জানিছ কাଣା কলে? মুই থিবার পর্যন্ত কেবে বি অন্য অত্যাচার নাই হুয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ তো সেই সময় কান্দি কান্দি করে কলি পুরুষ দুই জায়গা মাগুছে রাজা পরীক্ষিতঙ্ক কাଇଁ বলি? আচ্ছা যদি তুমি ই যুগর যদি তুমি ଯିବା ପାଇଁ ନେଇ ଚାହବା ହଁ। ବୋଲେ କିଛିଟା ଜାଗା ମତେ ବାଛି କରିଦିଅ হয় গো ତ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ଧର୍ମବନ୍ତ ରାଜା ଥିଲେ। ହଁ, ହଁ। ବାଛି ବାଛି କରି ଚାରିଟା ଜାଗା ଦେଲେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ମଦ ମାଂସ ଖାଉଥିବେ ସେ ଜାଗାରେ ତୁଇ ରହିବ ହଁ। ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଅପହରଣ ଚାଲୁଥିବା ସେ ଜାଗାରେ ତୁଇ ରହିବ ରହିବ। ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଜୁଆ ସଟା ଖେଲୁଥିବେ ସେ ଜାଗାରେ ରହିବ बलिया लोग चेयर खाटी विद्या पेशना जा मनीष छा हमको कौन पूछता है ମୋର ଗୁରୁ ହେଲେ ଫକୀର ନାହିଁ ফকির নাই ଏଇଟା ଗଲା ଗୁରୁ ନା କାମ হ্যাঁ बोले আসলা তোমার यार ता- तुम निजटा को ନିଜର ନା କାମ ओए ନନି ହୋ হ্যাঁ ଶୁଣୁଥିବ ମୋର ନାଟା क्या से चमकु ए अरे तो कर देखो হি পাশকে আসি কহুতি সম তোমার নাটা টাটা পাশকে আসি কহুতি সম কহ তোমার নাটা পিলা গো তুমি বড়ার বরিয়াটা পিলা গো তুমি বড়ার বরিয়াটা গো তুমি বড়ার বরিয়াটা পাশকে আসি কহুতি সম তোমার নাটা পাশকে আসি কহুতি সম তোমার নাটা বাবু গো তুমি বড়ার বরিয়াটা তুমি বড়ার রাজা খড়িয়াল আসে কুরবার বাজার আমার রাজা খড়িয়াল আসে বুলিয়ালে কয়ে দেব তোমার মার গলাটা বুলিয়ালে কয়ে দেব তোমার মার গলাটা পিলা গো মামু গো তুমি বড় হরিয়াটা শুক্রবার বাজার গুড়িয়ে লিখে দেব তোমার মন কলাটা গুড়িয়ে লিখে দেব তোমার মন কলাটা খিলা গো তুমি বড়া হরিয়াটা তুমি বড়া হরিয়াটা
কাটু আছ দিন গো বৃথা জীবন বন কে কষ্টরে কাটু আছ দিন মহা বৃথা জীবন বন হ্যাঁ এটা তোমার দাদা নাইছে আয় না গো মুই না হো তুমি তো বইল গৌড় পিলা আচ্ছা গৌড় মানে কেতে প্রকার ছন জানিছ কেতে প্রকার গড় আছে বলছো সব করে গড় কে ন করে মগ ধা আহা হ্যাঁ আচ্ছা তুমি কেন গৌড় আসিছ আমি ননগোল আসি হো চমকি আইছ নেই চমকি নিজের ঘর দরকার নেই আসমগে नहीं आसपा के को বার কালে তুমি দিনে আসুছ আর মুই ঘর বেলা বলি করে কহুছ ए मां घर तो सोर करी कर तो এই বুড়া কে ঘরে থা না বলে রে বাবু বুড়ি না যাবে কাই আচ্ছা তুমি যদি নন্দ গৌড় হ্যাঁ বলে হে বাড়ি গুটে কাজে ধর রাইট আমি তো বুড়া লোক জঙ্গলে পাহাড়ে বলবার লোক গাদা আমি তরা বার লোক রাত বিকাল বলি বাড়ি ধর দিছু রাত বিকাল বলি করে ধরিবি দেল আচ্ছা হে কোনা ধলা রং কাজে মারিছ আচ্ছা কেন দেবী দেবতা সে বিচ কেতে ছান্দে খেলিছিল কাইতি কাটি করে আনিছিল কেতে লম্বা তোমার বাড়ি করে রাখিছিল আচ্ছা। সব কথা বুঝে করে কহেব বলে ঘর কে ঢোকা বেলে এই কথা তো সব কহর পড়বা कहबार पड़वा আরে চন্দ্রসেনা বলে শুনো শুনো আগো সহি সহি আরে কেন্দু বাড়ি মূর্খ কথা দেউছি বুঝাই बुझाई আরে লড়া কথা মবরুখ ଥିଲା দে তহি আরে তহি কেন্দু বাড়ি ଥିଲା রে সহি আরে নীতি গোপী মানে সেবা করন আরে গোপালে কোন দেখো কাটি আনিলে কাটি আনিলে শ্রী সমলাই দেবতা সবিলে সবিলে ছন্দে খেলিলে সে গোপালে দুয়ার ধনা দেলে রণ কদম্ব বৃক্ষ থিলাটি তহি তহি কিন্তু বাড়ি থিলা রে আরে সহি নীতি গোপী মানে সেবা করନ୍ତି গোপালে গড়ে কাটি আনিলে শ্রী সমলাই দেবতা সেবিলে বতিশ ছান্দে খেলিলে হ্যাঁ বলে তোমার বাড়ি কেতে লম্বা ছিল কেতে লম্বা ছিল বলছো আঙ্গুর আঙ্গুর 90 আঙ্গুর ছিল হো 90 আঙ্গুর বাড়ি 90 আঙ্গুলর বাড়ি ধরি ছন আর হে কলা ধলা রং মারিছে কলার ধলা কলা হচ্ছে কৃষ্ণ ধলা হচ্ছে রাধা রাধা কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ আছেন এমা চন্দ্র সেনা বচনে রাধিকা চলি গলে যে চলি গলে চলি গলে আগম জলনি তাঙ্ক আগে সমর্পিলে 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 নাথ হইব উছুর হো নাথ মোর নাথ মোর ইমা হাতে ধরি কেন্দু বাড়ি হস্তে দধি ভার হো প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বর सिंदूर कथा यहाँ देख लोक मना करथिले जे मुई नै कहती जितरा चिट्ठी अछि सब उत्तर दी करछि होला तुमर कथा भी कहबे सिंदूर कथा भी कहबे ठीक है ठीक है आको गगष्ट कु जीवम नाथ होइब उछुर हो नाथ मोर नाथ मोर
তরি করি হো নাথ মোর খাজাই করি সোনা মোর খাজাই করি চুটকো চুটাম রাঁধিছে গো চুটকো চুটা করিছে কদলী ভজা মাই খাউতিলে লাগুছে মজা গো খাউতিলে লাগুছে মজা কেনতা লাগুছে খাহাজত করি অনথ ফট করি চার ভাই করি এমা উঠা 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 এ বুয়া हाथ के धर लेছেন তাহলে ঘুষ করে উঠবা हेले नानी मुझे ऐसे ना हो কেনটি কে গো কেন কে জীব मैं बुढ़ा ले और क्या करबो खेले मुझे दिबा ই দিনে পহরে খেলে রহি যে এন্তা আসুথিব যদি হন্তা যদি সোর পড়ি যায় बोले বেলে মেসেজ করম বলে আসমি हो মেসেজ সত্য তো আগনিয় নিয় শিখাম ভারত প্রাণেশ্বর গগষ্ট হেব ধর্ম গগষ্ট হেব ধর খন্ডে দুরু রাধা দেলে বচাই ফেরিয়া সই রত্ন পলঙ্কে বসে বালেতে ফেরিয়া সই